फ्रेंड्स नमस्कार ओडिया हेल्थ लाइफस्टाइल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जय जगन्नाथ। तो चलतु आज भिडियोटी स्टार्ट करवा। आज आपण माने टाइटल तो जानी सारे। आज घमीर आ घा और बथ ये तीनोटी रु केमिति कौन आपण माने मुक्ति पाइबे घरोई उपाय घरोई रेमेडी करी से टॉपिक रे आज भिडियोटी आनी। घमीर प्राय समस्त होची जेहेतु एबे हमर गरम दिन चली गरम होची गुळुगुळी होची प्रबल झाल बहुची जो आम देहरे घमीर होची। तो चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। भिडियोटे प्रथम मुझे आपण मानक किसी टिप्स देवी तापर किसी रेमेडी आपण मान सहित शेयर करी जोटा कि दुईटा को आपण माने फॉलो करेंगे। फॉलो करी आपण मानकर घमीर को आपण माने घरे रही निश्चय भल करेंगे। तो डेरी करवानी चलते भिडियोटी स्टार्ट करवा। चलतु आज आपण मान सहित किसी टिप्स शेयर करी। प्रथम टिप्स टी है आपण माने कौन करूँ ना जो साबुन मार्केट रे मिलूची जोटारे विथ नीम केयर है तो लिंबो से लिंबो वाला साबुन आपण माने आनी दिन में 2 थर मिनिमम सकाଳେ थरे संध्यार थरे निश्चय आपण माने गाधातु। गाधेले कौन हम जो खरा दिन अतिरिक्त एक्सेस झाड़ आम बॉडी बाहर बॉडी सारा सब लगी रोचे से जो आम कुंडे हो कि घमीर बाहर घा बाहर तो सेगुड़िक सब आम धोईदेला साबुन सफा हो गला आम बॉडीटा से आपण माने देखिए आम बॉडी क्लीन हो गला घमीर अधिक बाहर ना किंबा जदि आपंकर घमीर अधिक होता है सी भी कमिज। तापर आपण माने कौन करूँ झाड़ जेहेतु एक्सेस बहुची आपण बॉडी आपण कौन करूँ पानी सफिसीयंट पियंतु एवं कॉटन क्लॉथ सबुबले कौन करूँ खरा दिन सबुबले कॉटन कपड़ा सबुबले बॉडी रे पिंधतु। केबे भी आपण माने सिल्क कपड़ा कि सिंथेटिक कपड़ा एगुड़िक सब खरा दिन अवॉइड करूँ यूज करूँ ना। एगुड़िक यूज कले आपणकर बॉडी रे जेहेतु कॉटन भाग ना सी आपणकर झाड़ को अब्जर्व करि परिबो नाही तो सेटा आपणकर बॉडी रे घा करइबो घमीर करइबो। तो सेगुड़िक सब आपण माने खरा दिन विशेष करी आपण माने पिंधतु ना एवं मैक्सिमम टाइम आपण माने चेष्टा करतु फैन तले रही कि एसी अच्छी एसी रही सब खरा को आपण माने अवॉइड करंतु खरा को न बाहर अवॉइड करंतु। जदि बाहर बाहर को बॉडी रे मुहरे निश्चय सनस्क्रीन लगातु। बॉडी रे आसिला बाहर आसिला परे आपण माने ओदा कपड़ा करी पोछि हुअंतु देखिबे आपणकर घमीर मात्रा कमी जिवो। जदि एक्सेस आपणकर झाड़ बोहिकी घमीर होता है तो सेटा आस्ते आस्ते कमिज। ता सहित चलतु किसी रेमेडी आपण मान सहित शेयर करी। यही रेमेडी को जो मानकर घमीर होइछि घा होइछि बथ होइछि तो निश्चय ये रेमेडी को फॉलो करंतु। देखिबे आपणकर जदि घमीर बाहरी बहुत घमीर बाहर था कष्ट पाउथांती एथिरु निश्चय गोटे वीक भितर आपण माने उपशम पाइबे और बहुत सारा बेनिफिट भी निश्चय पाइबे। ता सहित जदि बथ भी होइछि आपनकर मुहरे खरा दिन में कौन हुए ना गरम होइछि अतिरिक्त मुहरे बहुत जनकर बथ बाहर तो जदि बथ भी आपण मानकर होइछि सेकेंड रेमेडीटा आपण माने सहित शेयर करिवे सेटा आपण माने लगातु। देखिबे आपनकर बथ भी धीरे धीरे कमिजिवो एवं जदि घमीर भी होइथाय सेटा भी आपण मानकर कमिजिवो। तो चलतु से रेमेडी कौन आप देखूँ और निश्चय यहाँ को आपर जब एमती प्रोब्लेम सब होती तो यहाँ को आपण मैंने यूज करूँ घरे प्रिपेयर कर लगातु। देखिए आपणकर निश्चय ये प्रोब्लेम रू मुक्ति पाइबे और आपणकर घमीर बहुत सारा गोटे सप्ताह भितर भल हो आपण घमीर जंत्रणु मुक्ति पाइबे और बथ जंत्रणु भी मुक्ति पाइबे। चलतु ये रेमेडी कौन आम देखा और आपण मैंने निश्चय यहाँ को फॉलो करूँ। एटा देखंतु एटा हला हमर एलोवेरा एटा मु बालकनी रे कुंडरे लगेछि। आपण माने एमिति बालकनी रे कुंडरे लगे पारिबे नहेले आपण मानकर जदि बाड़ी अछि बाड़ी रे भी आपण माने एलोवेरा को नै लगे देबे। देखिबे बहुत सारा हे जिवो एटा आपण को बहुत बेनिफिट दबो। आज तो आपण मानकर सहित घमीर पई रेमेडी शेयर करछि। एलोवेरा आपणकर चुट्टी पई बहुत भलो एलोवेरा आपणकर मुह पई बहुत भलो। तो एलोवेरा जदि आपणकर पेट गैस होछि सेथि पई भी बहुत भलो उपकार मिले आपन को। तो एलोवेरा गछटी को आपण माने निश्चय आपण बाड़ी रखु। फास्ट आम आनी कौन करिया भल से धोई दबा धोई सारा परे या पूर्व भी आपण मान सहित शेयर करछि। एलोवेरा गोटे येलो कलर पार्टर गोटे बाहर से लिक्विडे से लिक्विडटा आम बाहर करदे से आम एलोवेरा को फ्रेश सांगे सांगे आनी यूज करवानी सेटा को आम एमती भल से काटी आनी धोई सारी एमती आपण मैंने रखीदे गोटे प्लेट देखते एमती येलो येलो कलर तार बाहरी जाए
ସେଇଟା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଦେବନି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଲୋଭେରା ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏମିତି ଆଣିକି ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ, ଦେଖିବେ ତାର ୟେଲୋ ପାର୍ଟଟା ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଲୋଭେରାକୁ 2 ପଟକୁ ଭଲସେ ତାର କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଲୋଭେରା ଆଣି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ଘମିର ହେଇଛି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଚାମଚ ଆମର ଅଛି, ଫକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟାଗି ଖାଆନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଆପଣମାନେ ନେଇ ଆସିବେ। ନେଇ ଆସି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କଣା ଆପଣମାନେ ଏଲୋଭେରାରେ ସେ ଫକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଦେବେ। କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ଟା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ, ବଡ଼ିରେ ଲଗେଇବେ, ତାର ଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଠିକ୍ସେ ଲାଗିପାରିବ। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣା କରିଦେବେ। କଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ହଳଦୀ। ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଅଛି ରୋଗ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ କରୁଥିବା, ଘମିର ଅଛି, ଘା ଅଛି, ବଥ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ହଳଦୀ ଅଛି ନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଇ ହଳଦୀ ନେବେ। ନହେଲେ ଭଲ ଅର୍ଗାନିକ୍ ହଳଦୀ ଆପଣମାନେ ବି ନେଇପାରିବେ। ହଳଦୀକି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ 1 ପିଞ୍ଚ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଲୋଭେରାରେ ସେଇ ଏଲୋଭେରାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବି ଘମିର ହେଇଛି, ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ, ବଡ଼ିରେ, ପିଠିରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଠିର ବେଶୀ ଘମିର ହୁଏ। କାହିଁକି ପିଠିରେ ବେଶୀ ଘମିର ହୁଏ ନା, ପିଠିଟା ଆମେ ଘଷି ପାରନ୍ତିନି। ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଝାଳ ଲାଗି ରହେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ସଫା କରିପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଗାଧାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ପିଠିରେ ଘମିର ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ପିଠିରେ ଆଉ କାହା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ପିଠିରେ ବି ଏମିତି ଘଷି ପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ପଲ୍ପକୁ ବାହାର କରି ହଳଦୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଏଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଆପଣମାନେ ପିଠିରେ କାହାକୁ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ବଡ଼ି ସାରା ବି ଏଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ତାର ପଲ୍ପକୁ ତାକୁ ବି ବଡ଼ି ସାରା ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଘଷି ଦେଇପାରିବେ, ବେକରେ ବି ଘଷି ପାରିବେ, ମୁହଁରେ ବି ଘଷି ପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘମିର ବାହାରିଛି ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଭଲସେ ଏଇଟାକୁ ଘଷି ଦେବେ। ନହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଟାନ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ବଥରୁ ଉପଶମ ପାଇବା, ସେ ବଥ ପାଇଁ କେଉଁ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ତିଆରି କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର। ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ବଥ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଘମିର ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ। ତ ଏଠି ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଜଳ ଏଇଠି ମୁଁ 4 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଗୋଲାପ ଜଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସନ୍ଟାନ୍ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଘମିର ହେଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ଜଳା ହେଉଛି କିମ୍ବା ବଥ ହେଉଛି, ଗୋଲାପ ଜଳ କ'ଣ କରିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଥ ଯଦି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଭଲ କରିବ। ଯେହେତୁ ହଳଦୀ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଥକୁ ଭଲ କରିବ। ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବଥ ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଭଲ କରିବ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଘମିର ପାଇଁ ବି ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ କରିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖରାଦିନେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ପୁରା ସିଝି ଯାଉଛି, ଗରମରେ ଝାଳ ବୋହି ବୋହି ମୁହଁ ସିଝି ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ପ୍ୟାକ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରି ଘରେ ଲଗାଇଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁହଁରେ ଯଦି ସନ୍ଟାନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଖରାରେ ପୁରା ସିଝି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁହଁଟି, ସେଇଟା ବି ଏଇଟା ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟି ବି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବେ 1 ଥର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଥ ତ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଟାକୁ ରେଗୁଲାର ଲଗାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ କରିଦେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଘମିର ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଲୋଭେରା ବଦଳରେ ଯଦି ଏଇ ଚନ୍ଦନର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିନିମମ୍ ଏଇଟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ। 15 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ନେବେ। ହାତରେ ପାଣି ନେଇ ଏମିତି ଘଷି ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇ ଏଇଟା ମୁହଁକୁ ଆପଣମାନେ ଧୋଇଦେବେ। ଏଇ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ
ୟୁଜ୍ କରିବେ। ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ମୁହଁ ଧୋଇ ଶୋଇଯିବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଏବଂ ଏଲୋଭେରାର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଲଗେଇ କରୁଛି ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।